Gisiguro sa mga kapulisan sa Escalante City Police Station ang seguridad sa mga pamilyang kasamtangang anaa sa Udtungan Elementary School, Barangay Udtungan, Escalante City, pinaagi sa pagbisita ug pagpahigayon og dialogo kagahapon Abril 20, 2026. Ang maong lakang gihimo human sa nahitabong engkwentro tali sa New People's Army ug sa Philippine Army sa sitio Sinugmawan, Barangay Salamangka, Tuboso, nga may resulta sa pagbakwit sa kapin 64 ka pamilya, umuabot sa 222 ka individual. Nagpaygayon usab ang kapulisan og anti-terrorism awareness ug nagpahinumdom sa mga evacuees mahitungod sa ilang seguridad. Gihangyo ang kooperasyon sa komunidad aron mapabilin ang kalinaw sa lugar samtang anaa pa sa evacuation center. Gawas niini nakadawat ang mga apektadong pamilya og 25 kilo ka bugas gikan sa Office of the Vice President. Ingon man pagkaon og mga kalo alang sa dugang kaharuhay sa mga bakwit. Nagpabilin ang hugot nga pagbantay sa mga otoridad sa dapit aron masiguro nga luwas ang mga residente sa wala pa sila pabalika sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. In the heart of changing lives, kini si Brigada Marlene Aranez Albia sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, The Music and News Authority.